kadako. Ilang kuha. Unsay ngalan anak gani kol? Pugapo. Pugapo. Wow, gabi na nakuha kol. Ora, akong kuha, duha ka buok. Ala, pagkadagkuha kay sa pugapo oy. Ang isa dagway anak ka buok kani o mga 5 kilos or 7. Wala ka abot? Mga tulo na, tulo kapin. Na mo ni diri o ila ang kuan o. Pagka ning butas sa isda oy. Pagmangkon oh. Ah, mao ba? Sa gawas. Kay paliton. Aw unsa ba? Pakita sa gawas. Ah. Pagmangkon. Uy, dagkuha kaayo o. Oh, mo ni lang kuha diri. Diri sa baybay sa Usamis karon pa jud ni nadunggo. Perting pagkadakuha sa isda jud buhi pa jud ga kisi-kisi pa. Oh, di ba? So, salamat kayo kol. Kay naka-video ra jud ko sa imo ang kuha.